तो सारा भारत वर्ष रे गोटे विराट आंदोलन आम करूँ कारण बीजेपी सरकार 2014 मसीह सरकार आसवा जिते निर्वाचन लड़िला से आमको प्रतिश्रुति देते आम सरकार को आसिले 15 दिन भर 3000 टका पेंशन दबू महंगा भत्ता दबू 14 गला 19 गला 24 गला किंतु से हजार हजार एक है ना 3000 पर कथा किंतु बंधुगण नमस्कार समस्त को स्वागत भत्तार गोटे बहुत ही बड़ अपडेट वीडियो रे बंधुगण आपण मानक पई बहुत ही बड़ खबर बहुत ही बड़ अपडेट जोटा कि आगामी दिन रे आपण मानकर 3000 भत्ता पई दिल्ली रे हवा को जाउची बहुत ही बड़ आंदोलन जो थिरे शामिल हेबे ओडिसा रो 8 रु 10 जिल्लार लोक देखंद बंधुगण आगरो बहुत प्रकार आंदोलन होईची 3000 टंका भत्ता को नेकी जोटा हमर राज्य स्तर रे जिला स्तर रे किंबा विधानसभा सम्मुख रे बहु परिमाण रे आमे आंदोलन करिछि 3000 टंका भत्ता को नेकी किंतु एथरर आंदोलन बहुत ही अलग धरणर हबो जो थिरे कि लक्षाधिक लोक शामिल हेबे बोली आशा रहिछि जोटा आपण मानकर सपोर्ट निहाती दरकार आपण माने सपोर्ट कले ए आंदोलन सफल हे परिबो एवं समस्त को 3000 टंका भत्ता मिली परिबो। तो जदि आपण डायरेक्टली जाई कि आंदोलन रे शामिल होई न पारुछंती ताहेले आमको टी सपोर्ट करंतु वीडियो को लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं शेयर करंतु जहा फल रे आपण मानकर एई वीडियोटा समस्त पाखरे पहुंची पारिबो एवं समस्त बेसी रो बेसी लोक आसिकी ए आंदोलन रे शामिल होई परिबे। जदि आपण निजे जाई आंदोलन रे शामिल होई न पारुछंती ताले ए गोटे काम करंतु जहा फल रे समस्त पाखको वीडियोटा पहुंची पारो एवं समस्त जानि पारंतु एवं मैक्सिमम लोक ए आंदोलन रे शामिल होई परिबे। तो चलंतु जो आमर लीडर अछंती तांको मोहरो किछि सुनिबा केमिति प्रकार ए आंदोलनटा हबो केमिति गले सफल हे परिबो एवं समस्त को 3000 टंका आगामी दिन रे मिल परिबो। गुजब बहुत प्रकार चली गुजब मिछ गुजब लोक प्रलोभित करवा मिछ कथा कहवा 7500 हो गला 2500 बढ़ी जीव पेपर वाला भी लिखुंट आम बुझीपार तार भित्ति कौटी आसूची एवं आम लोक भाव में गोटे माने विभ्रांतिकर तथ्य देकर गोटे घुंचई 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 चलुं आम से निष्पत्ति नबू एवं आज आम निष्पत्ति नबू आसंता 16/11 आम राजभवन सम्मुख धारणा देवु 16/11/95 मसीह ईपीएस 95 पेंशन स्कीम आरंभ होता 14 मसीह सरकार आसवा जिते निर्वाचन लड़िला से आमको प्रतिश्रुति देते आम सरकार को आसिले 15 दिन भर 3000 टका पेंशन दबू महंगा भत्ता दबू 14 गला 19 गला 24 गला किंतु से हजार हजार एक है ना 3000 पर कथा किंतु गुजब बहुत प्रकार चली गुजब मिछ गुजब लोक प्रलोभित करवा मिछ कथा कहवा आम 30टा जिलार को जोन भाव विभक्त करूँ एवं कटक अंडर आम 6टा जिला को रखीचु 6टा जिला सहित आज एक्सट्रा पुरी जिला अच्छी खोर्धा जिला अच्छे 8टी जिलार कर्मकर्ता मैंने आसछन्ति 8 बोले आमर जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर अनुगुल ढेंकानाल कटक खोर्धा पुरी 8टी जिलार ये कर्मकर्ता मैंने आसने आम ये बसिक आम आज आलोचना करुचु जे आम प्रति लगातार भाव में बीजेपी सरकार आसवा दिन ठारू आम प्रति माने पातर अंतर करमर गोटे समस्या जहाँ रही मिनिमम पेंशन आम पाचु 1000 टंकार कम जदियो सरकार 1914 रु 1000 टंका पेंशन दौरान 85 लाख पेंशन भोगी मध्यरु 37-38 लाख पेंशन भोगी 1000 टंका तलू पेंशन पाऊँ ता सहित महंगा भत्ता मिलूनी जड़े राज्य सरकारी कर्मचारी हो केंद्र सरकारी कर्मचारी हो सी जदि अवसर नौची सी सर्वनिम्न पेंशन 9000 टंका पाऊँ जब 10 वर्ष चाकरी कर अवसर नौची से अवसर पर से पाऊँ 9000 टंका पेंशन किंतु आमको दौन 1000 टंका पेंशन से 1000 टंका समस्ते पाऊना यहाँ हूँ आमर दुर्दिनर कथा अब तो पेंशन दौना महंगा भत्ता कौन से देवे महंगा भत्ता भी दौना आम 1/14 रु जो 1000 टंका दौले से 1001 टंका आज बंद होना आम लगातार भाव में दाबी कर आसुचु प्रति वर्ष धारणा विक्षोभ करुचु एवं आसंता डिसेम्बर मासरे दिल्ली रे आमर धारणा प्रोग्राम अच्छी जंतर मंतर रे आम समस्त को जनईचु प्रधानमंत्री की जनईचु श्रम मंत्री की जनईचु विरोधी दल नेता उभय गृहर केन्द्र में जनईचु कि सत्वे आम प्रति चरम अवहेला प्रदर्शन कर कौन हो ना ये अवस्था भितर रहीकि खाया न पाई औषध न पाई प्रतिदिन
ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ କିଛି କିଛି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଣ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନବୁ ଯୋଉଟା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିବୁ କାରଣ ବିଜେପି ସରକାର 2014 ମସିହାରୁ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଦବୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦବୁ 14 ଗଲା 19 ଗଲା 24 ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ 1001 ହେଲା ନାହିଁ 3000 ପର କଥା କିନ୍ତୁ ଗୁଜବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଗୁଜବ ମିଛ ଗୁଜବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ମିଛ କଥା କହିବା 7500 ହେଇଗଲା 2500 ବଢିଯିବ ପେପର ବାଲା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତାର ଭିତ୍ତି କୋଉଠି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୁ ଆସନ୍ତା 16/11 ରେ ଆମେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ସେଇ ପେନସନ ସ୍କିମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯୋଉ ଦିନ ସେଇ 16/11/25 ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣା ଦବୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ପତ୍ର ଜଣାଇବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଇପିଏଫ ପେନସନ ଭୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ାଯିବ କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଲୋକେ ଆସି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଯଥାରୁ ଯଥା ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ এই 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଯଥା ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ଭିଡିଓଟା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲିବେନି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାର ପ୍ରକୃତର ହୃଦୟ ସହିତ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିକି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିବ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ରହୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାରୁ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅପଡେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଉଥିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ